tagtandong kay perting ineta magbiyahe nga wala kay tandong. Tandong ta kay init kaayo magbiyahe. Charot kay kung bag na kandado, nakakandado siya. Digid siya basta-basta maabri. Shout out kay Ludikik. Shout out sa iyo Ludikik. Thank you sa bag nga imong gihatag. Na-appreciate kay nako dai. Thank you big kayo. Napaisa. Ayan. Uy, nahulog mo na akong paborit niya bag. Nahulog. Oh, puro nigikan kay Ludikik. Salamat yun kay sa mga lods. Lods. Oh, sa lakos nga bag. Thank you, thank you. Ayan. Kalods, thank you gid kaayo. Maka-travel na gid ko nga nanak ko magamit nga bag. Oh, asa pa ka ana. Thank you gid kaayo sa mga lods. Oh, na-appreciate kay nako imong gihatag. Thank you gid. Di na nako problemahon ng bag kay na nag-sponsor sa ko ang bag. Thank you kaayo idol sa imong gihatag nako nga bag. Na-appreciate kaayo nako idol and thank you and God bless.